निज संपत्ति को नहीं एपरी किछि निष्पत्ति नहीं पारंती जहाद्वारा नवग्रह मध्यरे सबुठारु शुभ ग्रह हेउची बृहस्पति ग्रह। सेही बृहस्पति ग्रह दीर्घ 12 वर्ष पर 14 मे 2025 रे निज राशि परिवर्तन करी तुला राशि व्यक्ति नवम भाव में गोचर करिया को जाउचंती। बृहस्पतिंकर एही तुला राशि व्यक्ति मानकर पई नवम भाव में गोचर करिया द्वारा तुला राशि व्यक्ति माननकु किभली फल प्रदान करिवे से विषय आज आम डिटेल्स रे आलोचना करिबा आजिर वीडियो रे। नमस्कार, मु सुभाषिष पुंथा स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को। आज तो आम जानिबा कि तुला राशि व्यक्ति माननक पई 2025 14 मे रु नै कि 11 मार्च 2026 जाए कौन सबु फल मिलिबो तुला राशि व्यक्ति माननकु ताहा तो डिटेल्स रे जानिबा। ता पूर्व सब भली गोटे रिक्वेस्ट करिया चाहिए कि जो माने भी एजाए चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु आ पाख दिया बेल आइकन को प्रेस करंतु जहाँद्वारा कि मु आगु को जहाँ भी किसी वीडियो देवी ता नोटिफिकेशन आपण मानकु ठीक समय मिल जिवो। जदि आमे तुला राशि व्यक्ति मानक कथा कहिबा ताले तुला राशि व्यक्ति मानकर तृतीय एवं षष्ठ भाव अधिपति होउचंती बृहस्पति। सेही बृहस्पति 14 मे रे तुला राशि व्यक्ति नवम भाव में गोचर करिवे एवं एही गोचर समय रे बृहस्पति आपण मानकर प्रथम भाव तृतीय भाव एवं पंचम भाव को दृष्टि देवे एवं समस्ते जानिचंती कि बृहस्पति दृष्टि अमृत समान होता है। तो कहिया को गले बृहस्पति एही गोचर काल रे तुला राशि व्यक्ति मानकर नवम भाव सहित प्रथम तृतीय एवं पंचम भाव को मध्य प्रभावित करिवे। एही समय एही गोचर समय आपण मानक पई बहुत ही भल रहिबो। मझिरे बृहस्पति बक्री मध्य हेबे, अतिचारी हेबे, अष्ट हेबे, से सबुर प्रभाव मध्य एही वीडियो रे आमे डिटेल्स रे आलोचना करिबा। जदि 14 मे कथा कहिबा जेतले बृहस्पति नवम भाव में प्रवेश करिवे तुला राशि व्यक्ति मानकर सेतेबेले देखिबे कि आपण मानकु एही गोचर समय रे विदेश जीवार सुजोग मिलिबो। ता सहित आपण मानकर मान सम्मान रे वृद्धि घटिबो, आर्थिक उन्नति घटिबो। ता सहित आपण माने भाई थारु सहयोग एवं भल पाइया पाई परिबे। ता सहित आपण माने देखिबे कि कोनोसी बड़ संपत्ति बा दामी जिनिस किनि पारंती। जदि गाड़ी मध्य किनिया को चाहुचंती ताहा मध्य आपण माने किनि परिबे। मनर किछि इच्छा को निज प्रयास द्वारा पूर्ण करि परिबे। आपण मानकर एही समय भाग्यर सहयोग मिलिबो, धार्मिक कार्य रे मन लागिबो, पुत्र संतान जन्म उत्सव पालन करि पारंती, घरे कोनोसी मांगलिक कार्य हेई पारे। ता सहित आपण मानकर जीवन साथी सहित सामंजस्य मध्य भल रहिबो। लंबा यात्रा करिवा द्वारा आपण मानक प्रेम मध्य बढ़िबो। ता सहित किंतु गोटे कथा कि 12 जून रु नै कि 5 जुलाई जाए गुरु जेतेबेले अष्ट अवस्था को आसीबे सेतेबेले आपण मानक कार्य रे बाधा सृष्टि हेई पारे। जीवन साथी रो अधिक कार्य रे हस्तक्षेप देखिया को मिली पारे। 11 नवेम्बर 2025 रु नै कि 11 मार्च 2026 बृहस्पति जेतेबेले बक्री हेबे सेतेबेले आपण माने देखिबे कि आपण माननकु कोनोसी काम को पूरा करिया पई एक रु अधिक प्रयास करिया को पडुची। ता सहित यह मध्य देखिबे कि 14 मे पर बृहस्पतिंकर नवम भाव में गोचर पर कार्य क्षेत्र में आपण मानकु नुआ नुआ ऑफर मिलिबो। ता सहित आपण माने विदेश जीवा जोगु इनकम करिवार नुआ नुआ रास्ता आपण मानकु जणा पड़िबो। ता सहित आपण माने यह मध्य देखिबे कि आपण मानकर किछि बड़ लोकंक सहित देखाई पारे जो माने कि आपण मानक जीवन रे परिवर्तन मध्य आनी परिबे। ता सहित आपण माने जदि व्यवसायी अछंती ताहले आपण मानकु नुआ व्यवसाय करिवार सुजोग मध्य आपण मानकु मिलिबो। ता सहित 14 मे परे आपण मानकु आकस्मिक धन लाभ हेई पारे। घर गाड़ी किनिया पे आपण माने लोन नै पारंती एवं खास करके 11 नवेम्बर 2025 रु नै कि 11 मार्च 2026 जेतेबेले बृहस्पति बक्री हेबे सेतेबेले आपण माने जदि पूर्वरु करज करिचंती ताहले से करज पैसा सुझिया पई लोक माने आपण मानक ऊपरे प्रेशर पकई पारंती। आपण माने बीमा पैसा पई लोन नै पारंती।
ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିବେଶ ତାହେଲେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଧର୍ମ କର୍ମରେ ମନ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଯିବାକୁ ମନ କରିପାରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରି ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ, ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ହଉ କି ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହଉ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ମିଳିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ସାଙ୍ଗ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ପକ୍ଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ସେଠି ମାମୁଁ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ସହାୟତା ଏହିସବୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ମଧ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରର ସହାୟତାରେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କି ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷା ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ, ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଇକୋନୋମିକ୍, ଟେଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ନନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମାନେ କମର୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସେଇ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। 11 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ ନେଇକି 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଡନୀରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତା ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଚିକିତ୍ସା ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ବକ୍ରି ସମୟରେ ଲିଭରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ତ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଚର କିଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଶା କରିବି କି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜମା ହିଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।